एकलव्य को काहींकि श्रीकृष्ण मारिथिले। सांगमाने धर्म ग्रंथ को नहीं समाज रे बहुत प्रकार भ्रांत धारणा प्रचलित अछि। ता मध्यरु गोटे एकलव्यଙ୍କ कहानी अटे। किंतु समस्त मन रे एही धारणा अछि जे गुरु द्रोणाचार्य शबर पुत्र होइतिबारु एकलव्य को शिक्षादान करने मना कर देथिले। आ अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धारी करबा पई से एकलव्यଙ୍କର बुढ़ा आंगुठी को गुरु दक्षिणा हिसाब रे मागी नैथिले। किंतु यह प्रकृत रे सत्य नुहे। तेबे चलंतु जानिबा एकलव्यଙ୍କ विषय रे। एकलव्य प्रकृत रे किए थिले? तांको बुढ़ा आंगुठी कटिला पर एकलव्यଙ୍କର कोन हेला? एकलव्यଙ୍କର बध किए करथिले? महाभारत युद्ध रे एकलव्यଙ୍କର नाम काहेकि सुनिबाकू मिले नाही? जय जगन्नाथ सांगमानी नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानको स्वागत करूची मोर आउ एक नुवा भिडियोटी को। चैनल रे नुवा थिले सब्सक्राइब करबाकू भूलिबे नहीं। एमिति नुआ नुआ वीडियो रो कहानी नोटिफिकेशन आपण मन पाखकू चली जिवे। छोट लाइक टे कर देबे। सांग माने धर्मग्रंथ महाभारत अनुसार द्वापर युग रे प्रयागराज निकट रे संगवीरपुर नामक एक राज्य थिला। सेठारे हिरण्य धनुक नामक जने शबर राजा थिले। एकलव्य तांकर ही पुत्र थिले। आ तांकर मातांक नाम सुलेखा थिला। एकलव्यଙ୍କର प्रकृत नाम अभिदुम्न थिला। तांको स्नेह रे समस्ते अभय नाम रे डाकुथिले। तांको कुलगुरु ठारू शिक्षा ग्रहण करथिले। छोट बेलू तांको अस्त्र शस्त्र चलाइबारे बहुत रुचि थिला। गुरुकुल रे तांकर गुरु एकाग्रता तांकर बुद्धि एवं निष्ठा को देखि तांको नाम एकलव्य रखि देइथिले। थरे पुलक मुनि सेही गुरुकुल रे तांकर एकाग्रता और तांकर धनुर्विद्या शिक्षार इच्छा को देखि तांको कहिले तुमे जने बड़ धनुर्धारी होई परिबो। खाली तुमको जने भलो गुरु दरकार जी तुमरो मार्गदर्शन करि परिबे। एहा पर एकलव्य गुरु द्रोणଙ୍କ पाखକୁ धनुर्विद्या शिखिबाकू गले। किंतु गुरु द्रोण ताको शिक्षादान करबाकू मना कर देले। समस्ते भाबंती गुरु द्रोण एकलव्य शूद्र होइथिबारु तांको मना कर देइथिले। किंतु प्रकृत रे गुरु द्रोण भीष्मଙ୍କୁ प्रतिज्ञा करथिले जे केवल कौरव और पांडवଙ୍କ छडा काहाकू मध्ये धनुर्विद्या शिक्षा देबे नाही। एहा पछरे केवल एहा ही कारण थिला। जाति प्रथारु कौनसी कारण नथिला। गुरुଙ୍କ ठारू निराश होई एकलव्य सेठारे चली आसिले। किंतु एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को निजर गुरु बोली मानि सारथिले। कारण से जानिथिले तांको ठारू भलो धनुर्विद्या तांको केही से मध्ये शिखाई परिबे नाही। एहा पर एकलव्य गुरुकुल पाख जंगल रे गुरु द्रोणाचार्यଙ୍କ एक प्रतिमूर्ति स्थापन करी तांको गुरु मानि धनुर्विद्यार अभ्यास आरंभ कले। एमती ही सबुदिन लुचि लुचि धनुर्विद्या शिक्षा करबाकू लागिले। थरे द्रोणाचार्य पांडव कौरव माननकू शिक्षा देउथिले। सेतेबेले तांको गोटिए कुकुर भुकिबार शब्द सुभिला। सेथिबाई समस्तଙ୍କ ध्यान भंग होला। किंतु किछि समय परे कुकुरर भुकिबार शब्द सुभिला नाही। कुकुरटी किछि समय परे तांको पाखकू आसिला। समस्त कुकुर को देखि आश्चर्य होई गले। केही जने कुकुरर मुह को सररे भरी देइछि। किंतु कुकुरर मुहरु रक्तर बुंदाए मध्य टोपा बाहरी न थाए। एहा देखि समस्त आश्चर्य होई गले। एमिति किए करिछि बोली समस्त देखिबा पई जंगल आडे को गले। गुरु द्रोणाचार्य जोर रे पचारिले कुकुरर एमिति अवस्था किए कला? एकलव्य गुरुଙ୍କ पाखकू आसी प्रणाम कले। आ कहिले गुरुदेव मु करिछि। एकलव्यଙ୍କର ए कथा सुनी द्रोणाचार्य कहिले बालक तुमे किए? मु तुमरो गुरु केमिति हेली? एकलव्य कहिले गुरुदेव मु सेही पिला अटे जाहाकू आपण शिक्षा दान करबाकू मना करथिले। किंतु मु आपनको गुरु बोली मानि सारथिली। सेथिबाई आपणकर प्रतिमाटिए प्रतिष्ठा करी सबुदिन धनुर्विद्यार अभ्यास आरंभ करिथिली। एहार परिणाम आपणक सामना रे। ए कथा सुनी गुरु द्रोणाचार्य खुशी होई गले और तांको आलिंगन करबाकू पाखकू आसिले। किंतु से अर्जुन को देइथिबा कथा मने पड़ी गला। से अर्जुन को कथा देइथिले जे ताको दुनियार सबुठारु बड़ धनुर्धर करिवे। एहा परे से सेटारे रहि गले। एकलव्य को कहिले मते मोर प्रतिमूर्ति देखाओ। गुरुदेव को कहिले जे कौरव और पांडव माननकू सांगरे नहीं एकलव्य सांगरे तांकर प्रतिमा देखिबाकू गले। निजर प्रतिमा को देखि मने मने बहुत खुशी होई गले। किंतु से जानिथिले एकलव्य यदि एही परि धनुर्विद्या करंती तेबे से अर्जुन ठारू बड़ धनुर्धर बनि जिवे। किंतु एकलव्य अर्जुन को निजर प्रतिद्वंदी मानंती तेबे से निश्चय पांडव मानक सपक्ष रे जिवे। और से जानिथिले दिने न दिने पांडव और कौरवଙ୍କ मध्यरे युद्ध हेबो। सेतिबाई से एकलव्य को कहिले बिना गुरु दक्षिणा रे कोनोसी विद्या सफल होई न थाए। सेतिबाई मु चाहे
ତୁମେ ମତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ମତେ ତୁମ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଦରକାର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏକ ଛୁରୀରେ ନିଜର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ମୋର ଅନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାରେ ବିନା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ସେ ଏକ ବଡ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବନିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ନିଜ ଜାତିର ଜଣେ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏକଲବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭାର ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାଜା ହେବା ପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସଶକ୍ତ ସେନା ଓ ନୌସେନାଙ୍କର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ପରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱାରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପୁରା ଯାଦବ ବଂଶର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କର 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଧନୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ, ଏକଲବ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିନା ଗୁରୁ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଶ ଏବେଠାରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବୀର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏକଲବ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବିଜୟ କାହାର ହୋଇଥାନ୍ତା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ତୋଳ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।